Alright guys, good day. We are back on our feature for today. And maybe some of you have been going here sa sininga lugar nga i-feature natin subong. Just beside, diri sa SM Hypermarket sa Barangay Fatima, Commission Civil Alandoni Streets. We are here right now at Kuys Bar and Grill. And we are so blessed. It's because we have the kung sa ano pa ang super tita sang tanan. Tita Koy. Tita Koy, thank you for having Hello, us. thank you. Thank you, Ped. Tita Koy's, we will talk about Kuys Bar and Grill. It is what the business is all about and how did it start. So if you could give us a little bit of a history of how Kuys Bar and Grill started. Okay. Our restaurant business started 20 years ago. We started with the name of Salvis Grill. Yes. No? So when we put up Salvis Grill, it was a big hit. Yes. Yeah. Damo idiaga kadto nga mga customers, mga nagapatronize ang mga home cooking, Yes. mga old recipes. So sang naglakat ako sa Amerika, I let my friend manage for a while, and then when I came back, I changed the name to Kuys Bar and Grill. Yes. Para daw maka-adapt man sa mga Gen Z subong, you know. Yeah. Ang Koy came from my name, Socorro Haresco. Pero galing kay ang akon nga hayo is Koy, ginbutang namon sa ngalan niya Koy, kay pwede mo man matawag nga kuya. Yes. No, ari kami sa kay Koy, hapos may name recall siya. Yes. So, reopen namon liwat January 18 sa pag-abot ko gidalin sa Amerika. Yes. Then we renovated the whole place for 2 to 3 months. Then luckily natapos namon. So ang amo niya cook maintain namon for 20 years. Wow. Yes. So ang amo niya home cooking with old recipes Wow. maintain. Wow. So namit niya mo ng mga sisig, Yes. crispy pata, ang amo niya buttered chicken, famous gitada ang Kuys Bar and Grill. So we are open now and very happy to serve you. So ang Salvis Grill has so many love stories, life story, nagkalatabo diri, Yeah. no? So may ara kami customer before, si Attorney Panes, nga sang nag-eskwela siya, sang Wow. diri na di sila permi Wow. naga-review, Wow. kung ano da mga barkada yaari na di sila, and now she's a lawyer na Wow, siya, congratulations. no, world class lawyer actually. Tapos may ara man nagakadto di sa gin-post namon ang Kuys Bar and Grill. Nagkambal sila, ay siguro iya gini sang Salvis Grill. So nagkadto di sila niya, ma'am tipakot ugid nga ari na kamo Yeah. gin renovate mo ang place, Yes. nagnami, no? So, nag-upgrade kami sa mga food namon yung iban. So, pag abot diri nila, may ari diri nga nagapangluyagay pala nga stage sa Salvis, no? Pero pag abot sa Kuys, may mga bata May na mga sila, bata na. nagbunyag na di sila, Wow. no? So, may mga kabataan na sila. Siya, ma'am, dra kami nga cottage, so, gin sabat ako sang lubya ko. Wow. Subong birthday sang amon nga magulang. Mga bata. So very happy gid kami. So amo na nga damo di nga nobyohanay nga kalatabo nga noted gid sa Salvis Grill. So Yes. na happy man kami kay kadamo gali sa mga stories nga nagkalatabo sang nag-renovate kami. So kung makahambal lang siguro Tita Kuys ang mga siya, kag ang mga atop, kag ang Yes. damo gid sila sa mga stories nga nakuha especially sa mga tao diri during Salvis Grill. But Yes. hindi dira nag-stop. Because now, mo na gani, kung nangaluyag to sa amuto sa Salvis Grill, now, Kuys Bar and Grill is another upgraded nga version Yes. sang sini nga lugar. Speaking about
knowing the food naman na Oo. Tita Kois, no? Are you really a food lover or namian ka gid kay it's like when you're mentioning the food you really know kung ano ang qualities ng food nga gina-serve So mo. makita mo na sa akong lawas. No, di ba? So namit ako magkaon Mm. when I visit any restaurant, Wow. pag manamit balikan ta ka. Wow. Kayo no, pag tilaw mo pa lang sang food, Mm. makita mo pa lang ang pag ano nila nga manamit Yes. nga maka kuan sang standard mo bala sa pagkaon. Yes. Kaya ang father ko is a very good cook. Wow. That is why every time I see a recipe, makita ko ingredients, balang ko nga patok ni namin Yes. siya. So that is why we adapt ni sa amon nga restaurant Mm. nga bag-o mag operate kami, Mm. gin-check ko gid maayo ang ang lasa sa pagkaon, ang Yes. ingredients, hindi pwede short change ang customer Yes. nga magkaon nga kulang-kulang ang mga ingredients, dapat kumpleto Yes. na. So para masaburan mo gid ang tutuod nga mga old style nga home cooking Wow. sang aton nga mga parents. Don't you worry because we will have a part 2 and we will be tasting the food. But Tita Kois, let's proceed to business matters. Yeah, okay. This is a question for you. Did you come from a family of business people? Yes, my mother ang iya dugo ya Kachila. So ang mother ko is very good in setting up business. Wow. Siya bali ang may brain, no? Mm. Ang father ko naman is Chinese. Okay. So combination sa Wow. sang authoritarian kag ano no business Wow. Chinese. Wow. Okay. So ang mother ko nami isa sa finances, Mm. ang father ko street smart ang training sa akin. Wow. So I was trained sa kitchen Mm. since I was 19 years old. Wow. Ara na kuya sa kitchen. My father is a very, very good cook. Mm. So, no shortchange of ingredients. Dapat kumpleto gid. So, kanami, sang father ko, kay gintrain niya ako magluto. Wow. Kayo damo kami borders. We own La Paz Plaza La Paz Pension House. Wow. We have transient there, no? Transient nga mga guests. So, I am assigned as my first job sa kitchen. Wow. So, that's why I'm a good cook That and explains a it. good eater. That explains it. Tita Koy, siguro for the next generation, maybe some of them are watching this, Yeah. say, Yeah. like you said, mga Gen Z, high school, Yes. college pa lang. And maybe they're dreaming of someday having a restaurant of their own or maybe converting ang ilang lugar sa uma to become like a place nga do not Yes. necessarily like Koy's Bar and Grill but some kind of like that kind of business. What is your advice for them if they want to start the business? So, ang mga young generation subong is very aggressive compare sa aton before. Wow. No? Very aggressive na iya sila. Kag ang mga social media subong very ang mga kabataan subong. Yeah. So do not be afraid abi mag-start. My expertise is starting from nothing to making it to something great. Wow. So I own before Ichi-Pichi, mga accessories at wow. Robinsons, kami sa boutique. So yeah, I have pension houses, 2 branches. So ang ginahimo ko, ang tudlo sa tatay ko, ang father ko is a gambler sa bungero. So every time magtaya siya, pag napirdi siya, ang lesson ginambal niya sa akon, pag natumba ka, bangon. Pag pirdi ka, taya liwat. So that's what I'm doing in my life. So every time nga maging failure ko sa isa ka bagay, stand up. Wow. So ang mga kabataan subong, pag may ideas ka mo, there are so many millions ang mga recipes dira, mga Wow. business, mga Yes. kung anong gina-offer sa aton. Yes. All you have to do is click and lantawon kung Yes. ano ang maayo. Yes. So kung may na-conceptualize ka nga negosyo, Wow. start bisan sa gamay lang anay. Yes. Sa gamay lang anay. Ako nga ni advice, do not rent immediately. Put up a cart. Wow. Bisan cart lang kay because ang cart, obrahon mo lang ang cart, there's no rent. Bisan ikaw lang na isa ma-operate. Wow. Once mag-successful na amat-amat, you add staff Yes. and then you put branches. Yes. But
pag nakita mo ang negosyo may failure, do not give up. There is something wrong. Kasi may kulang lang nga dapat mo idugang Wow. nga para nga ma-enhance siya Yes. o ma-improve siya. Like here in Koi's Bar and Grill, nag-put up kami sang chicken. Ang chicken namon, dinamit-namit, gid ang Yes. barbecue, kit to the bones. Mean to say, every time mag-bus out ang ako nga waiter, ginalantaw ko. Wala Wala gid ginayabilin bilin. niya. Wala gidabilin. Kung pwede lang makawan ang tulan Tulan. kanon pag So, hambal sa isa ka guest, niya maasang customer namon, niya mamlain imo barbecue sa Wow. iban. So, we made nga ang masa, ang estudyante, ang mga family bala nga maka-reach out sang amon nga mga food. Don't worry kay ang amon di nga price gin-adjust ko liwat nga adjustable. Wow. Kay gubalaan mo nga tama kapigado subong. So we have to adjust the price. So may ara kami ginbuta nga chicken, manok no nga 135 lang nga paa, Wow. only rice Wow. na. So may ara man kami petso nga 155, that's only rice. Yes. So, ang purpose na marketing strategy. Not only we will capture the Gen Z, ma-move ang amon nga menu. Yeah, yeah. They will order not only the chicken, Yes. but the other menus. So, Yes. that is a marketing strategy nga ginaisip mo. Never stop innovating. Wow. No? Never stop innovating. So, karon ang amon subong, nag-offer kami, duwa ka paa, apat ka rice, Wow. isa ka coke, ang ensalada talong. Wow. Sos Maria, grabe na ang pagana ang talong, di ba? So may ara pagid kami nga lechon manok, pwede ka isa ka lechon manok, apat ka rice, Yes. and then coke. Yes. That's it. That's only 499. Wow. So there you have it. If you are a business and you want to be featured next, comment down below. And again, sa tanan to nga ginahambal ni Tita Kois, gako ganido galaway nako dumakaon nako. And knowing the quality of the food since Salvis Grill now upgraded pagediri sa Kois Bar Grill, please do come in here. And Tita Kois, could you invite our viewers for the last time to come in here? Okay, kapwa ko mga Ilonggo, mga kababayan namon, Kasimanwa, Yeah. mga Gen Zs, you are all welcome sa Koi's Bar and Grill. Yes. Every Friday, may ara kita nga banda Wow. to entertain us. So, please do come and, tistingan nyo ang amon nga pagkaon, Yeah. pag-serve sa inyo sang manamit nga sabor manamit, Yes. presyong barato. Wow. Thank That's you it. so much. Yes. Tita Kois, for my final question. Yeah. I know you said you've been in the States. Yeah. And then you could have been stayed in the States. Yeah. Did you ever regret coming back and do business again? Oh no. Inside my blood, I'm a businesswoman. In the States, it's so sad. No money, only out for shopping. But here, Wow. I never get tired of Wow. doing business. Wow. Gakatulog kuya, business yung ginaisip ko. Wow. What am I going to do nga para nga mag-improve pagid Wow. kami? Ano ang himuon ko nga strategy? I go for social media. I am 63 years old, Woo! but young at heart. That is why Yes. Pedro is here to help us. Yes. Social media is a great help. Yes. So, So Thank there you you so have it. Thank you very much. brand boss. Thank you so much, Pedro and Ryan. Ryan. Yeah. Thank you very much for helping us. You are doing a great job. Thank you for helping all the negosyante. Yes. Thank you. So there you have it, guys. Please do come here at Kois Bar and Grill. And here's Tita Kois. Yes, Tita Kois, do you have anything else to say? Yeah. We are opening mini function hall. Yes. 3,005. Wow. Pwede ka mo kapabunyag, Wow. consumable. Wow. May ara kami 5,000, good Wow. for 20 person. Wow. May ara kami 35 packs for only 10,000. So you come. We have function hall nga air condition. Yes. So amo nang bag-o namon gina-offer. And then
next Fed, mabalik si Pedro because we are opening our Kois Kapihan. Wow! Yeah. Grabe. Thank you. So there you have it. I know this is not gonna be the last. If you also want a part 2 with Tita Kois, grabe, ako kapong ko ko din damo gid ka sulod sa ulo ko. Yes. Pwede ko gali ka start sa business nga cart lang. Anyway, Yes. there you have it. This has been Pedro. This has been Brand Boss Tita Kois. Thank you very much. God bless Thank you. everybody and see you on our next vlog. Thank Bye. you.